અજીઝ બિરાદરો, ભાઈઓ અને બહેનો, વડીલો, બુઝુર્ગો, અસલામ વાલેકુમ. ગુજરાતી ભાષામાં કુરાનિક અરબી શીખવાનું આ 88માં એપિસોડમાં આપનું સ્વાગત છે. આપણે સૂર નિસાને 100 આયત સુધીનો શબ્દ આયત ટુ આયત અને આખા રૂકોના તર્જમો કેવી રીતે કરવો તેની આપણે વાત કરી. આજના 88માં એપિસોડમાં આપણે આગળ ઉપર આયત નંબર 101 થી 112 સુધી, જેમાં 2 રૂપો આવે છે, તેના શબ્દ આયત ટુ આયત અને આખા રૂકોનો કિરાત અને તર્જમો બંને સાંભળશું અને સમજવા પ્રયત્ન કરશું. આપણે દર વખતે હું કહું છું તેમ કુરાન શરીફની અંદર દરેક આયત, એક આયત એટલે આખું એક વાક્ય ન હોય, વાક્યનો એક ભાગ પણ હોય, અથવા તો 2-3 આયતો મળીને પણ એક સંપૂર્ણ વાક્ય બનતું હોય છે. અને તેમાં વાક્યના દરેક શબ્દો, જેમ કે નામ, વિશેષણ, સર્વનામ અને ક્રિયાપદ, એ બધા આવતા હોય છે. ક્રિયાપદના જુદા જુદા રૂપો આવતા હોય છે. અગાઉના એપિસોડમાં સર્વનામના શબ્દો કયા હોય છે, તો સર્વનામના પ્રત્યય કયા કયા હોય છે, તેના વિશે આપણે ટેબલના રૂપમાં જોયું. તો આજનો એપિસોડ થોડો લાંબો છે, એટલે હવે પછી નેક્સ્ટ એપિસોડમાં જગ્યા હશે તો સર્વનામ જુદા જુદા, પહેલો પુરુષ, બીજો પુરુષ, ત્રીજો પુરુષ, સર્વનામના શબ્દો અને સર્વનામના પ્રત્યયો વિશે હું વાત કરીશ. કારણ કે પ્રત્યય એટલા માટે કે પ્રત્યય ક્રિયાપદની અંદર પણ એનો ઉપયોગ સારી રીતે થાય છે. અને એ જ રીતે ક્રિયાપદના જે કાળ છે જુદા જુદા, આમાં 3 મુખ્ય કાળ છે. અરેબિકમાં 2 જ મુખ્ય કાળ હોય છે, એક ભૂતકાળ અને એક એટલે કે અપૂર્ણ કાળ, એટલે કે વર્તમાન કાળ અને ભવિષ્યકાળ 2 આવી જાય, અને પૂર્ણ કાળ એટલે કે ભૂતકાળ. એ રીતે એની પણ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ અથવા તો ઇન્શાલ્લાહ ટાઈમ મળશે ત્યારે વાત કરીશું, અને ફરીથી આપણે એક વખતે રિપીટ કરી દઈશું. હવે આજના એપિસોડની આપણે શરૂઆત કરીએ. આયત નંબર 101 થી 112 સુધીની 12 આયતો છે, અને એમાં 2 રૂપો આવેલા છે. એટલે એને દરેકના શબ્દ અને આયત ટુ આયત કેવી રીતે એનું સમજણ થાય તેના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. એટલે હવે આજના એપિસોડની આપણે શરૂઆત કરીએ. اور جب زمین میں تم سفر کرو تو تم پر حرج نہیں کہ تم اپنی نمازوں میں قصر کرو. اگر تمہیں یہ خوف ہو، اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کریں گے تو نماز قصر کر لو. ابتدائی اسلام میں جب نماز قصر کا حکم ہوا تو اختیار تھا. قصر کرو یا پوری پڑھو، سفر کے دوران اختیار ہے. اندیشہ ہو کافر کا تو قصر کرو. مگر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسافر پر لازم کر دیا کہ اسے ظہر، عصر اور عشاء میں 4 فرض کی جگہ پر 2 فرض پڑھنا لازمی ہے. جان بوجھ کر زیادہ پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. ہاں، نوافل، سنتیں، وتر وغیرہ سب پوری پڑھی جائیں گی. سفر میں نوافل پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے. بلکہ حدیث پاک میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران نوافل کثرت سے پڑھا کرتے تھے. تو یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ جی فرض پڑھنے سفر میں اور کچھ بھی نہیں پڑھنا، یہ بات غلط مشہور ہے. سفر میں نوافل، سنتیں، وتر سب پورے پڑھے جائیں گے. صرف ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کی جگہ 2 فرض پڑھنے. یہ بھی اس صورت میں جب ہم تنہا پڑھ رہے ہوں یا جس امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ بھی مسافر ہو. اگر جس امام کے پیچھے نماز پڑھے وہ مقیم ہے تو پھر ہمیں پوری پڑھنی ہوں گی. سفر کی مقدار 92 کلومیٹر ہو
57.5 میل 92 کلومیٹر یا اس سے زائد ہو تو وہ شرعی مسافر ہے، اس پر قصر کرنا لازمی ہے۔ وہ کراچی سے نکلا حیدرآباد کی نیت سے اور کراچی کی آبادی سے باہر ہو گیا، اب اس کی نیت حیدرآباد جانے کی ہے، حیدرآباد کا سفر 92 کلومیٹر سے زائد ہے، تو شہر سے نکلتے ہی، آبادی سے نکلتے ہی اب وہ مسافر بن گیا۔ اگر اس دوران اسے نماز پڑھنی ہے ظہر کی اور ابھی اس نے 10 کلومیٹر سفر کیا ہے، لیکن نیت کہاں جانے کی ہے؟ حیدرآباد، نیت ہے 92 کلومیٹر سے زائد جانے کی، تو شہر سے باہر ہونے کے بعد، آبادی سے دور ہونے کے بعد اسے قصر پڑھنی ہے، پوری پڑے گا تو گناہگار ہوگا۔ ہاں غلطی ہو جائے اور غلطی میں وہ 4 رکعتیں پڑھ لے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ پہلی 2 رکعتوں کے بعد اس نے قاعدہ کیا یا نہیں کیا۔ اگر قاعدہ کیا یعنی پہلی 2 رکعتوں کے بعد التحیات کو پڑھا ہے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر بھول گیا، بالفرض کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 4 رکعتوں میں انسان دوسری رکعت پہ بیٹھتا نہیں ہے، تو دوسری رکعت پر نہ بیٹھے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ سہو کر کے نماز ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن مسافر غلطی میں 4 رکعتیں پڑھ لے ظہر کی اور دوسری رکعت پر بیٹھنا بھول جائے تو سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوگی، اسے نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی اور 2 رکعت پڑھنی ہوں، اور وہ جو پڑھا وہ نفل ہو گئے۔ بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور جب محبوب آپ صحابہ کرام میں ہوں پھر آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھائیں اور کافر کے حملے کا خوف ہو، بس چاہیے کہ صحابہ کرام میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ رہے، وہ نماز میں آپ کے ساتھ ہو اور اپنا اسلحہ وہ سنبھال کے رکھے۔ یعنی پھر کیا ہو کہ جب دشمن کے حملے کا خوف اور صحابہ کرام حضور کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ صحابہ کرام کی جماعت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک گروہ کافروں کے سامنے کھڑا رہے اور دیکھتا رہے کہ کہیں کافر حملہ تو نہیں کرتے، اور دوسرا گروہ حضور کے پیچھے نماز پڑھے۔ جب پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ ہو جائے اور حضور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو وہ صحابہ کرام کا گروہ وہاں سے اٹھ کر کافروں کے سامنے چلا جائے، اور جو گروہ کافروں کے سامنے کھڑا تھا، حفاظت کر رہا تھا، وہ آئے اور حضور کے پیچھے دوسری رکعت میں شامل ہو جائے۔ پھر جب حضور سلام پھیریں تو وہ صحابہ کرام کا گروہ دوبارہ دشمنوں کے سامنے چلا جائے، اور پہلا گروہ 1 رکعت اپنی مکمل کر لے۔ جب وہ مکمل کر لے تو دوسرا گروہ بھی اپنی 1 رکعت مکمل کر لے۔ ان کا آنا جانا، قبلے سے رخ پھیرنا، دشمن کے سامنے کھڑا ہو جانا، ان تمام صورتوں میں ان کی نماز نہیں ٹوٹتی، یہ سب نماز کے اندر ہے۔ اسے نماز خوف کہتے ہیں۔ آج بھی اگر لشکر کے امیر کو یہ خوف ہو کہ سب نماز پڑھیں گے تو کافر یک بارگی شاید حملہ کر دیں، تو اس وقت یہ حکم ہے کہ لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور ہر حصے کا امام الگ الگ ہو، اور اگر سب ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر بضد ہوں تو پھر یہ طریقہ ہوگا جو ابھی طریقہ بیان ہوا کہ ایک گروہ 1 رکعت پڑھے گا اور پھر اس کے بعد وہ دشمن کے سامنے چلا جائے گا، دوسرا گروہ دوسری رکعت پڑھے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ 2 رکعتیں ہوں۔ اگر امام مغرب کی 3 رکعتیں پڑھا رہا ہے یا عشاء کے 4 فرض پڑھ رہا ہے اور وہ مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، تو عشاء کے 4 فرض پڑھے گا، تو اس کا مسئلہ اور ہے۔ یہاں پر نماز خوف کا وہ طریقہ بیان کیا گیا جس میں 2 رکعتیں ہوں۔ ارشاد فرمایا پھر جب وہ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کر لیں تو ان مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پیچھے چلے جائیں، نماز کو چھوڑ کر دشمن کے سامنے جائیں، اور دوسرا گروہ چاہیے کہ وہ آئے۔ گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تو اسے چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے، دوسری رکعت میں شامل ہو جائے، اپنی حفاظت اور اپنے اسلحے کا لحاظ کریں، یعنی نماز کے دوران جو اسلحہ پہن سکتے ہیں وہ پہن لیں، زرہ پہن کے رکھیں، لوہے کی ٹوپی پہن کے رکھیں، اور دیگر ہتھیار جو اٹھا نہیں سکتے وہ قریب میں رکھیں، کہ اگر نماز کے دوران کافر حملہ کر دیں اور اتنا بڑا حملہ ہو کہ دوسرے مسلمان جو کھڑے ہیں وہ اس حملے کو نہ روک سکیں تو ان پر لازم ہے کہ نماز چھوڑ کر کافروں کا مقابلہ کریں۔ کافروں نے تمنا کی کاش تم اپنے اسلحے سے، اپنے ہتھیاروں سے غافل ہو جاؤ اور اپنے سامان سے تم غافل ہو جاؤ
تو کافر تم پر یک بارگی حملہ کر دیں. ظہر کی نماز حضور نے جماعت سے پڑھائی ایک غزوے کے موقع پر. تو کافروں نے جب یہ دیکھا کہ تمام صحابہ کرام نماز میں ہیں تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا. پہلے تو افسوس کیا, بڑا افسوس ہوا, بڑا اچھا موقع ہاتھ سے چلا گیا. پھر ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اب یہ عصر کی نماز پڑھیں گے, اور عصر کی نماز تو مسلمانوں کو سب سے پیاری نماز ہے. تو انہوں نے یہ پلاننگ بنائی کہ عصر کی نماز میں تمام مسلمان ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے, ہم اچانک حملہ کر دیں گے. تو عصر سے پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی. اب جب یہ بات آئی کہ ہتھیار پہن کر نماز پڑھنی ہے تو بعض ایسے صحابہ کرام تھے جو بیمار تھے, تو وہ یہ سوچنے لگے کہ ایک تو نماز پڑھنا بیمار کے لیے مشکل, اور پھر یہ ہتھیار کا بوجھ لے کر نماز پڑھنا ایک بڑا مشکل امر ہے. تو ان کے لیے آسانی فرمائی گئی. ارشاد فرمایا گیا کہ بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو, اس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو, تو تم پر کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنا اسلحہ زمین پر رکھ دو اور اسلحہ پہن کر نماز نہ پڑھو. اسلحہ رکھنے کی تو اجازت ہے, مگر میدان جنگ میں ایسا انتظام کرنا ضروری ہے کہ نماز کے دوران کوئی کافر تیر پھینک کر تمہیں شہید نہ کر دے, کیونکہ صرف تمہیں شہادت کا رتبہ نہیں پانا, کئی کافروں کو جہنم میں پہنچا کر پھر شہادت کا رتبہ پانا ہے. اپنی حفاظت کا خیال رکھو, یعنی سینے کو ڈھانپ کر رکھو لوہے سے, لوہے کی ٹوپی پہن کے نماز پڑھو تاکہ کوئی تیر کا وار کرے تو کہیں ایسا نہ ہو نماز کے دوران مسلمان سب کے سب شہید ہو جائیں. بے شک اللہ تعالی نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس آیت کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا یہ نہیں کہ انسان اسباب کو اختیار نہ کرے, اللہ پر بھروسہ بھی کیا جائے, اور جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے اسباب مہیا کیے ہیں ان اسباب کو اختیار بھی کیا جائے. دیکھیے, ہم دکان کو بند کریں اور تالا لگا دیں, یہ کیا ہے؟ اسباب ہیں. ہم دکان کو بند کرنے کے بعد تالا لگا کر گھر آ جاتے ہیں, ہم نے اسباب اختیار کر لیے, اللہ نے ہمیں تالا دیا تو ہم نے تالا لگا دیا. دکان بند کرنے کا طریقہ سکھایا تو ہم نے دکان بند کر دی, لیکن پھر بھی بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح کوئی اگر اپنی حفاظت کے لیے گارڈز رکھتا ہے اور وہ اللہ کا نافرمان نہیں, اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی حفاظت کے اقدامات کرتا ہے, تو اس پر کوئی اعتراض کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے, بلکہ وہ شریعت پر عمل کر رہا ہے. تو اپنی حفاظت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ یہاں تک آپ کو عرض کروں کہ انسان اپنے مال کی حفاظت کرے, یہ بھی اس کے لیے جائز ہے. اگر مال کی حفاظت میں وہ مارا جائے, ڈاکو نے اس سے مال مانگا اور اس نے مال نہ دیا اور ڈاکو نے اسے مار دیا, تو ٹھیک ہے, عقل کا تقاضا یہی ہے کہ ڈاکو نے مال مانگا تو وہ مال دے دے, اب کیا کرے. لیکن بالفرض مال کے تحفظ میں وہ مر جائے تو لوگ باتیں بناتے ہیں, کیا دنیا کی دولت کے لیے اپنی جان اس نے گنوا دی. لیکن اسلام بڑا پیارا مذہب ہے. اسلام نے ہوائی باتیں نہیں کی بلکہ بنیادی باتیں سکھائیں. اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر کوئی مال کا تحفظ کرتے ہوئے مارا جائے تو اسے بھی اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. پھر جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو, کھڑے ہو کر, بیٹھ کر, کروٹ پر لیٹ کر. پھر جب تم اطمینان سے ہو, یہ تو نماز خوف کا طریقہ ہے جس میں مشکلات ہیں, جب تم گھر میں اطمینان سے ہو تو نماز قائم کرو جیسا اللہ نے تمہیں سکھایا. بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے. فجر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھنی ہے, ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے. اگر تاخیر کی جائے اور نماز قضا ہو جائے تو اس قضا کو ادا بھی کرنا ہوگا اور تاخیر کی توبہ بھی کرنی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور تمام نمازیں وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. આજના એપિસોડમાં આપણે સૂરા નિશાની સૂરા નિશાના 2 રૂકુ આયત 101 થી 112 સુધીની આયતોનું શબ્દ આયત ટુ આયત અને આખા રૂકુના તર્જુમા અને એના અર્થ વિશે જાણકારી મેળવશું.
એટલે આજે શરૂ કરીએ સુરત નંબર 101 થી. वो ऐसा एंड व्हेन और जब दरब तुम सफर करो तुम यू ट्रैवल फी એટલે અંદર અર્થ એટલે જમીન ઇન ધ અર્થ જમીન में ફલ ऐसा ફલ તો આપણે દર વખતે કોમન શબ્દ છે તો ધેન વગેરે માટે વાપરીએ. લૈસા એટલે નહીં, પણ લૈસા એટલે તો નહીં. હે છે ઇઝ જે એ પહેલાંમાં સાદો વર્તમાન કાળ હોય તો તેમાં ઇઝ નથી હોતો. આપણે અગાઉ ઘણી વાર બતાવી દઈએ છીએ. તો નહીં હે અલયકા, અલ્લાહ એટલે ઉપર ને કુમ એટલે તમે, તમારી ઉપર જો ના હું એની બ્લેમ કોઈ ગુનાહ. ઇઝ એટલે છે, આપણે હમણાં વાત કરી છે. અન ધેટ કી તકસુરુ કસર તુમ કસર કર લો. તો આગળ આવે તો સમજો ને કે બીજો પુરુષ બહુવચન સાદા વર્તમાન કાળ પાછળ તમે કસર કરી લો. અને આગળ કહેવાયું કે તમે કસર કરો. મીન એટલે ફ્રોમ, અને અસલાત એટલે નમાઝ, મિનસ સલાત એટલે નમાઝ મેં છે ઓફ ધ પ્રે. ઇન એટલે ઈ અથવા આગળ ખીફ તુમ યુ ફિયર ખોફ, ખોફ આપણે ખોફ શબ્દ પર આપી છે. ખીફ ને તુમ એટલે તમે બહુ વચનમાં જો યુ ફિયર જો તમને ડર હોય, ખોફ હો તમે. અન ધેટ અન શબ્દ પણ આપણે અવારનવાર આવે જ છે. જે એનો અર્થ થાય તે અથવા તો કે તરીકે અથવા ધેટ તરીકે આપણે એને વાપરીએ છીએ. અને યપ્તે કુના મેં હામ યુ ફિટને મેં ડાલ દે તુમે. યપ્તે ના કુમ યા આવ્યો એટલે તેઓ ત્રીજો પુલ બહુ હોય અને કુમ એટલે તમે. અને કોમુલ લજીન આવશે આગળ આવશે એટલે ધોઝ હું તેઓ કે જે કફુરું એટલે કુફરો કર્યું હોય તે કાફિર. ઇન્ના એટલે બેશક, અલ કાફેરીના એટલે ઇન્નલ કાફેરીના. અલ શબ્દ કાફિર શબ્દ એકવાર આવી ગયો એટલે હવે જેટલી વાર આવે એની આગળ અલ શબ્દ લાગે ધી, જેમ આપણે અંગ્રેજીમાં વાપરી છે તેમ જે ડિસબિલીવર્સ કાફિર. કાનું આર અથવા હે અથવા તો છે. લકુમ લ એટલે માટે ને કુમ એટલે તમે, તમારી માટે. ફોર યુ તમારે લીએ. અદુવાન એટલે કે એની મેં અહીંયા બે જબર છે, આગળ હલ નથી, હલને બદલે બે જબર છે એટલે સામાન્ય નામ થયું દુશ્મન. એનેમી મોબીના ખુલ્લમ ખુલ્લા ઓપન. હવે આ આખી આયતનો તર્જમો જોઈ લઈએ ત્રણેય ભાષામાં. એન્ડ વેન યુ ટ્રાવેલ થ્રુ આઉટ ધ લેન્ડ ધેર ઇઝ નો બ્લેમ અપોન યુ ફોર શોર્ટનિંગ ધ પ્રેયર, સ્પેશિયલી ઇફ યુ ફિયર ધેટ those who disbelieve may disrupt or attack you. Indeed, the disbelievers are ever to you a clear enemy. हिंदी अथवा तो उर्दू में पढ़ो. और जब तुम सफ़र पर जा रहे हो तो तुम पर नमाजों के कसर करने में कोई गुनाह नहीं है. अगर तुम्हें डर हो कि काफिर तुम्हें सताएंगे, यकीनन काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है. અને જ્યારે તમે ધરતીમાં યાત્રા કરો, જમીન ઉપર એટલે યાત્રા કરો તો તમારા પર કોઈ ગુનો નથી કઈ કે તમે નમાજમાં કમી કરી લો. ગુનો નથી કોઈ, કઈ નહીં કોઈ આવશે. જો તમને ડર હોય કે તે ઇનકાર કરનારો તમને પરેશાન કરશે. સામાન્ય રીતે નમાજમાં પણ આપણે કસર સફરમાં હોય છે તેની તમને પરેશાન કરશે. નિશંક ઇનકાર કરનારાઓ તમારા ખુલ્લા દુશ્મન છે. બીજી આયત જો 102 નંબર. વો એઝા, વો એટલે અને ને એઝા એટલે જબ અથવા તો વેન. કુંતા એટલે કે યુ આર, હો આપ પહેલો પુરુષ બહુવચન માટે, બીજો પુરુષ બહુવચન માટે. ફી હિમ, ફી એટલે માને, હિમ એટલે તેઓ, એમોંગ ધેમ ઉન મેં. ફા અકમતા એન્ડ યુ લીડ તો કાયમ કરે આપ. લહુમુલ સલાતા, લહુમ એટલે ફોર ધેમ ઉનકે લીએ. અને સલાત એટલે નમાઝ. ફલ યકુમ ફલ તકુમ એન્ડ લેટ સ્ટેન્ડ તો ચાહીએ કે ખડા હો, ખાડી નહીં પણ ખડા હો. તાયફ તુમ એક ગ્રુપ એક જમાત. મીન હુમ, મીન એટલે ફ્રોમ અને હિમ એટલે ધેમ ઉનમેં છે. માં આ એટલે સાથે ને કા એટલે તમે, તમારી સાથે. વિથ યુ આપકે સાથ. વલિયા ખુશુ ઓર ચાહીએ કે વો પકડ રહે. એન્ડ લેટ ધેમ ટેક
અસ્લિહાતહુમ ધેર આર્મ્સ, અસ્લિહા આપના. સામાન્ય સફરમાં માણસો હથિયાર અને સાદો સામાન પણ સાથે રાખતા હોય છે, એટલે હથિયાર પકડી રાખવા માટે પણ એમને છૂટ આપવામાં આવે છે. ફૈઝા તેન બેન ફિર જબ સજદુ એટલે સજદો કરે, વો સજદા કરે, ફલ યકુનું ધેન લેટ ધેમ બી, પસ ચાહીએ કે વો હો મ્યુ વરાયકુમ, મીન એટલે ફ્રોમ, અને વરા એટલે બિહાઇન્ડ, અને કુમ એટલે યો તમારી પાછળ હોય. વલતાતી એન્ડ લેટ કમ ફોરવર્ડ, ઓર ચાહીએ કે આયે તાયફતુમ એ ગ્રુપ, જમાત ઉખરા અધર દૂસરી, લમ એટલે નહીં, વિચ હેઝ નોટ યો સલ્લુ પ્રે ઉन्होंने નમાજ પઢી, जिन्होंने નમાજ નહીં પઢી, આ બંનેને ભેગા કરીએ તો એ રીતે આવશે. ફલિય સલ્લુ મા કા એટલે એન્ડ લેટ ધેમ પ્રે વિથ યુ, મા એટલે સાથે ને કા એટલે તમારી, ફ એટલે પસ અથવા તો ધેન એન્ડ બધા માટે વાપરી શકીએ છીએ. એ સલ્લુ એટલે નમાજ પઢવી, મા કા તમારી સાથે. વલ યા ખોજુ એન્ડ લેટ ધેમ ટેક, ઓર ચાહીએ કે વો પકડ રહે હિજરહુમ ધેર પ્રિકોશન્સ, બચાવ એટલે બચાવમાં હથિયાર હોય તો આપના બચાવ આપના. વ અસ્લહતકુમ એન્ડ ધેર આર્મ્સ, ઓર અસ્લહા આપના. વદ્દલ્લજીના, વદ્દા એટલે વિશ અથવા ચાહતે હૈ, અલ્લજીના તેઓ કે જો, ધોઝ હુ કફરુ કુફર કિયા, ડિસબિલીવ, લવ તક ફલુ નામ ઇફ યુ નિગ્લેક્ટ, કાશ અગર तुम गाफिल हो जाओ, अन अबाउट असलिहतकुम, अबाउट योर आर्म्स, अपने असलिया से, व अमतातकुम एंड योर बैगेजेस, और अपने साजो सामान से, फयमिलू नाम सो दैट दे कैन एसोल्ट, तो वो હુમલા कर दे. અલૈકુમ અલા એટલે ઉપર ને તુકુમ એટલે તમે તમારી ઉપર. મહિલતન વાહિદતન, વાહિદ એટલે એક સિંગલ, એને સિંગલ ને એટેક હમલા કરના એક ही बार. વલા એન્ડ બટ ધેર ઇઝ નો ઓર નહીં, જોના ગુના, અલૈકુમ તમારી ઉપર, જુના એટલે બ્લેમ અથવા ગુના, અને અલ્લાહ ઉપર, કુમ એટલે તમે. ઇન ઇફ અગર કાના હો અથવા તો વોઝ બેકુમ સાથે તમે, વિથ યુ તુમે, અઝમ એન્ડ ટ્રબલ કોઈ તકલીફ, મિમ્મત રે કોઈ તકલીફ, બિકોઝ ઓફ રેન બારિશ છે, આવ અથવા કુંતુમ, ઓર કુંતુમ એટલે તમે હો, મર્દ એટલે બીમાર, સિક હો, અન એટલે ધેટ કી, તદુ યુ લે ડાઉન, तुम रख दो असलिहतकुम योर आर्म्स, असला अपना, वखुजू बट टेक और पकड़ रहो, हिजरा हुकुम योर प्रिकॉशंस, बचाओ अपना. इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, आदा प्रिपेयर्ड, हैज़ प्रिपेयर्ड तैयार कर रखा है, लिल काफिरीन ले એટલે માટે, અને અલ કાફિરીન કાફિરનું બહુવચન કાફિરીન, બહુ કાફિરો ડિસબિલીवर्स, ફોર ધી ડિસબિલીवर्स કાફિરો કે लिए, અઝાબન એ પનિશમેન્ટ, મોહિના એટલે કે હ્યુમિલિએટિંગ, રુસવાકુન. આયત નંબર 102 બહુ લાંબી હતી, આમાં એક પેજમાં પણ માંડ સમાવેશ થયો. આગળ આખી આયતનો તર્જમો બીજા પેજ ઉપર જોઈએ. And when you are among them and lead them in prayer, let a group of them stand in prayer with you and let them carry their arms. And when they have prostrated, let them be in position behind you, and have the other group come forward which has not yet prayed, and let them pray with you, taking precautions and carrying their arms. Those who disbelieve wish that you could neglect your weapons and your baggages, so they would come down upon you in one single attack. But there is no blame upon you if you are troubled by rain or are ill, or putting down your arms, but take precaution. Indeed, Allah has prepared for the disbelievers a humiliating punishment.
उर्दू अथवा हिंदी में जो लिए। और जब तुम उनमें हो और उनके लिए नमाज खड़ी करो तो चाहिए कि उनकी एक जमात तुम्हारे साथ अपना हथियार लिए खड़ी हो। फिर जब ये सज्जा कर चुके तो ये हटकर तुम्हारे पीछे आ जाएं और वो दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं वो आ जाएं और तेरे साथ नमाज अदा करें और अपना बचाव और अपने हथियार लिए रहे। काफिर चाहते हैं कि किसी तरह तुम अपने हथियारों और अपने सामान के अब बेखबर हो जाओ तो तुम पर अचानक हवा बोल दे, हाँ अपने हथियार उतार रखने में उस वक्त तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुम्हें तकलीफ हो या बोझा बारिश के या बसबब बीमार हो जाने के और अपने बचाव की चीज़ें साथ लिए रहो। यकीनन अल्लाह ताला ने मुनकरों के लिए जिल्लत की मार तैयार कर रखी है। અને જ્યારે તમે ઈમાનવાળો દરમિયાન હો, એમની વચ્ચે હો યુદ્ધની સ્થિતિમાં અને તેમના માટે નમાજ પઢાવવા ઊભા થાવ તો તમને એક સમૂહ તમારી સાથે ઊભો થાય અને તે પોતાના હથિયારો સાથે રાખે। હવે જ્યારે તેઓ સીધો કરી લે તો તેઓ તમારી પાસેથી હટી જાય અને બીજો સમૂહ આવે જેણે હજુ નમાજ નથી પડી અને તેઓ તમારી સાથે નમાજ પઢે અને તે પણ પોતાની સુરક્ષાનું સામાન્ય હથિયાર સાથે રાખે। ઇનકાર કરનારા લોકો ઈચ્છે છે કે તમે પોતાના હથિયારો અને સામાનથી કોઈ પણ રીતે ગાફેલ થઈ જાઓ તો તેઓ તમારી ઉપર એકાએક તૂટી પડે અને તમારી ઉપર કોઈ ગુનો નથી। જો તમને વરસાદને કારણે કષ્ટ પડે અથવા બીમાર હો તો પોતાના શસ્ત્ર ઉતારી દો અને પોતાના બચાવનો સામાન સાથે રાખો। નિશક અલ્લાહે ઇનકાર કરનારાઓ માટે અપમાનિત કરનાર યાતના તૈયાર કરી રાખી છે। નેક્સ્ટ આયત જોઈએ। ફયઝા એન્ડ વેન, फिर जब फदई तुम यू हैव फिनिश, पूरा कर चुके तुम असलात એટલે નમાઝ ધી પ્રેયર, ફદ કરું ધેન રિમેમ્બર ફર્સ્ટ કરું तुम ઓલા તક પણ આપણે એક આયતમાં પણ આવે છે। ધેન રિમેમ્બર તો યાદ કરો અલ્લાહ को ફી કયામન સ્ટેન્ડિંગ કયામ કરતી વખતે अथवा वह कऊदन और बैठे बैठे सिटिंग, वह अल्लाह जुनूबकुम एंड लाइंग ऑन योर साइड और अपने पहलुओं पर। फैज़त मानन तुम बट वेन, फैज़ा એટલે બટ અથવા તો એન્ડ વેન આપણે ઘણા એના મિનિંગ કરી શકીએ। ફિર પણ હિન્દીમાં કરીએ। फिर जब एजा એટલે जब अत्मानन तुम यू आर सिक्योर, इत्मीनान में आ जाओ तुम। फ़ाकिमुस देन एस्टेब्लिश तो कायम करो सलात नमाज रेगुलर प्रेयर। इन सलात बेशक नमाज कानत है अलल मोमिनीना ऑन द बिलीवर्स, मोमिनों पर किताबन प्रिस्क्राइब फर्ज मौकूतन एट फिक्स टाइम्स, मुकर्रर औकात में। आखिर आयत जोई लिए। एंड व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द प्रेयर रिमेम्बर अल्लाह स्टैंडिंग, sitting or lying on your side, but when you become secure re-establish regular prayer. Indeed prayer has been decreed upon the believers a decree of specified times. फिर जब तुम नमाज अदा कर चुको तो उठते बैठते और लेटते अल्लाह ताला का जिक्र करते रहो और जब इत्मीनान पाओ तो नमाज कायम करो। यकीनन नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्तों पर फर्ज है। बस જ્યારે તમે નમાજ અદા કરી લો તો અલ્લાહને યાદ કરો, ઊભા ઊભા અને બેઠા બેઠા અથવા સૂતા સૂતા। પછી જ્યારે શાંતિની સ્થિતિ થઈ જાય તો નમાજની સ્થાપના કરો। નિશક નમાજ ઈમાનવાળાઓ પર નિયત સમયોની સાથે ફર્જ એટલે કે અનિવાર્ય છે। 104 નંબરની આયત જોઈએ। વલા વ એટલે એન્ડ અને લા એટલે નોટ। એન્ડ ડુ નોટ તહેનું બી વીક, तुम कमजोर दिखाओ पिपटेगा इन परस्यूट तलाश में कौम को, ऑफ द पीपल कौम को या दुश्मन की कौम को। इन इफ अगर तकुनु यू आर हो तुम तालमुना सफरिंग तकलीफ उठाते हैं, फ़इन्नहुम देन इंडीड दे बेशक वो भी यालमुना આમાં તા આવ્યો એટલે તમે ને યા આવ્યો એટલે તેઓ ત્રીજો પુરુષ બહુવચન, આ બીજો પુરુષ બહુવચન માટેના સર્વનામના પ્રત્યે હું જ્યાં જ્યાં આવે ત્યાં ध्यान દોતો જાઉં છું। आर ऑल्सो सफरिंग, वो तकलीफ उठाते हैं
કમાં જે કોઈ પણ નામ કે સર્વનામને આગળ ક લાગે એટલે ના જેવું એવું લાઈક અથવા તો લાઈક આવે છે. લાઈક વોટ, માં એટલે વોટ, એટલે જૈસા કી તાલમુના, યુ આર સફરિંગ, तुम तकलीफ उठाते हो. वतरजूना, वाइल यू हैव होप, और तुम उम्मीद करते हो. मिनल्लाह, मीन એટલે फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह से, फ्रॉम अल्लाह. माला, માં એટલે વોટ અને લા એટલે નોટ, उसकी जो नहीं. यरजूना, दे होप, वो उम्मीद रखते. વકાનલ્લાહ હો, એન્ડ અલ્લાહ ઇઝ. આવા એક સાથે બે ત્રણ શબ્દો જોડેલા આપણે ઘણી વાર આવતા હોય એટલે મેં સાથે ત્રણે અલગ હો એટલે આને અને કાને એટલે છે અને અલ્લાહ એને બદલે એક સાથે લીધું છે. વકાનલ્લાહ હો એટલે ઓર અલ્લાહ હે, એન્ડ અલ્લાહ ઇઝ અલીમન, બહુત ઇલ્મ વાલા ને બહુત हिकमत वाला. And do not weaken in pursuit of the enemy. If you should be suffering, so are they suffering as you are suffering. But you expect from Allah that which they expect not. And Allah is ever knowing and wise. उन लोगों का पीछा करने से हारे दिल को कर बैठना रहो. अगर तुम्हें बेआरामी होती है वो तुम अल्लाह ताला से वो उम्मीदें रखते हो जो उम्मीद उन्हें नहीं, और अल्लाह ताला दाना और हकीम है. આજ અને જાતિનો પીછો કરવાથી હિંમત ન હારો. જો તમે દુઃખ ઉઠાવો છો તો તેઓ પણ તમારી જેમ દુઃખ ઉઠાવે છે, અને તમે અલ્લાહથી જે અપેક્ષા રાખો છો જે અપેક્ષા તેઓ નથી રાખતા, અને અલ્લાહ જાણવાવાળો તત્વદર્શી છે. નેક્સ્ટ, ઇન્ના એટલે કે બેશક, હમ, અને ઇન એટલે બેશક ને નૂન અલીફ એટલે ના એટલે હમ સર્વ બહુવચન, પેલા પુરુષ બહુવચનનું સર્વનામ એટલે ઇન્ના. અહીં ખાલી અલીફ ને નૂન ના હોય, ખાલી ઇન્ના હોય તો બેશક આવે ને નૂન અલીફ સાથે આવ્યા. અંજલના ના આવ્યું એટલે અમે. અંજલના એટલે નાઝિલ કર્યું. વી હેવ સેન્ટ, નાઝિલ કિયા હમને. એલા એટલે તરફ ને કા એટલે તમે, તમારી તરફ. ટુ યુ, આપકી તરફ. અલ કિતાબો, ધી બુક, કિતાબ એટલે કે કુરાન શરીફ. બિલ હક બે આવે એટલે સાથે, વિથ, અને હક એટલે હક સત્યની સાથે. લે તાહકોમાં, સો દેટ યુ મે જજ, તાકી આપ ફેંસલા કરે. બહીના એટલે વચ્ચે, નાસ એટલે માણસો. બિટવીન ધ પીપલ દરમિયાન લોકો કે. બેમાં અરાકા, બેમાં એટલે પાછું વિથ, બે એટલે વિથ, અને માં એટલે વોટ. साथ उसके जो अराका अल्लाह हो. अल्लाह है शोन यू दिखाया आपने आपको अल्लाह ने. वला तकुन है डू नॉट. ला એટલે નોટ કરો, આપ હો. તકુન એટલે હો. વલા તકુન સાથે લઈએ તો ઓર ના આપ હો એ રીતે આવશે, એટલા માટે ત્રણે સાથે લીધા છે. लिल खायनीना, फॉर द डिकेटफुल, खयानत करने वालों के लिए. खसीमन, झगड़ा करने वाले. ए प्लीडर. आके आयत જોઈ લઈએ. Indeed we have revealed you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the book in truth, so you may judge between the people by that which Allah has shown you, and do not be for the deceitful and advocate. यकीनन हम तुम्हारी तरफ हक के साथ अपनी किताब नाजिल फरमाई है ताकि तुम लोगों में इस चीज़ के मुताबिक फैसला करो जिसको अल्लाह ने तुमसे सुनासा किया है, और खयानत करने वालों के हिमायती ना बनो. निसंदेह અમે આ ગ્રંથ તમારા તરફ સત્યની સાથે અવતરિત કર્યો છે જેથી તમે લોકો દરમિયાન તેનો અનુસાર નિર્ણય કરો જે અલ્લાહે તમને બતાવેલ છે, અને કપટી વિશ્વાસઘાતી લોકો તરફથી ઝઘડો કરવાવાળા ન બનો. 105 નંબરની આયત. 106 નંબરની આયત જોઈ લે. વસ્તક ફેરિલ્લાહો, અસ્તક ફેર આપણે વાપરીએ છીએ એટલે બક્ષિસ માંગીએ છીએ. ઓર બક્ષિસ માંગીએ, વાવ એટલે અને અલ્લાહ છે. ઓફ અલ્લાહ સાથે છે એટલે છે શબ્દ આપણે આપણી ભાષામાં વાપરીએ, આમાં અરેબિકમાં જરૂર નથી. ઇન્નલ્લાહ, બેશક અલ્લાહ. काना એટલે है गफूर रहीमा, बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला. एंड सीक फॉरगिवनेस ऑफ अल्लाह. इंडीड अल्लाह इज एवर फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल. और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला, मेहरबानी करने वाला है. અને અલ્લાહની માફી માંગો, નિશ્ચય અલ્લાહ માફ કરનાર મહેરબાન છે. 107મી આયત જોઈએ. वला एंड नोट तजादिल, आर्ग्यू, आप झगड़ा करें. अनिल लजीना माट, अन એટલે ફોર ધોઝ હુઓ, અલ્લજીના એટલે ફોર ધોઝ ઉનકી तरफ जो. यख्तानूना, डिसीसिव, खयानत करते हैं. अनफुसहुम, अपनी नफ्सों से, देम सेल्फ.
इन अल्लाह बेशक अल्लाह ला यो हिब्बुल ला એટલે નહીં ને યો હિબ્બુલ પસંદ કરતા ला यो हिब्बुल એટલે નહીં પસંદ કરતા મન એટલે તે કે જે ધોજ ઉસકો જો કાના મીન્સ है खवानन बहुत खाइन असीमन बहुत गुनेगार आखे आयत and do not argue on behalf of those who deceive themselves. Indeed, Allah loves not one who is a habitually sinful deceiver. और उनकी तरफ झगड़ा ना करो जो खुद अपनी ही खयानत करते हैं, यकीन दगाबाज गुनहगार अल्लाह ताला को अच्छा नहीं लगता. અને તમે લોકો તરફથી ઝઘડો ન કરો જેઓ પોતાની સાથે જ અપ્રમાણિકતા આચરી રહ્યા છે. અલ્લાહ એવી વ્યક્તિને પસંદ કરતો નથી જે અપ્રમાણિક અને ગુનેગાર હોય. 109 आयत જોઈ લઈએ. यस्तखफूना दे सीक टू हाइड वो छुप सकते हैं मिनन ना से मीन એટલે फ्रॉम ना से लोगों से वला यस्तखफूना और नहीं वो छुप सकते हैं अन्य नाय ला એટલે ना आया ला नहीं आया છે એટલે नहीं छुप सकते मिनल्लाह એટલે अल्लाह से वो होवा और वो एंड ही माकुम मा એટલે સાથે હું એટલે તેઓ उनके साथ है इज यो बैतूना व्हेन जब दे प्लॉट नाइट बाय नाइट रातों मशवरे करते हैं माँ એટલે वोट जो ला यरदा ही डज नॉट अप्रूव नहीं वो पसंद करता मिनल कौल ऑफ द वर्ड बात में से वह कान अल्लाह हुआ એટલે और अगर काना એટલે अल्लाह અને काना એટલે है ना अल्लाह बेमा या मलूना वो वोट उसको जो मोहितन दे डू वो अमल करते हैं all come encompassing घेरने वाला. They conceal their evil intentions and deeds from the people, but they cannot conceal them from Allah, and He is with them in His knowledge when they spend the night in such as He does not accept of speech, and ever is Allah of what they do encompassing. वो लोगों से तो छुप जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला से नहीं छुप सकते. वो रातों के वक्त जबकि नापसंदीदा बातों के खुफिया मशवरे करते हैं उस वक्त भी अल्लाह उनके पास होता है और उनके तमाम अमल को वो घेरे हुए है. જેઓ મનુષ્યોથી લજ્જિત નથી થતા જ્યારે કે તે તેમની સાથે હોય છે ત્યારે જ્યારે તેઓ ગુપચુપ મસલતો કરે છે એ વાતની જેનાથી અલ્લાહ રાજી નથી અને જે કંઈ તેઓ કરે છે અલ્લાહ તેનાથી સારી રીતે વાકેફ છે. 9મી આइटम हाँ तुम यार यू आर खबरदार तुम हाँ उलाए वो लोग हो जादल तुम यू आर्ग्यू किया तो झगड़ा किया तुमने अनहुम फॉर देम उनकी तरफ से फिर हयाती दुनिया की ज़िंदगी में फमई यो जादी लो बट हु तो कौन झगड़ा करेगा अल्लाह से अनहुम उनके लिए बारे में उनके लिए यौमल क़यामत क़यामत के दिन अम मई यकूना और अम એટલે और मन એટલે हु અને यकूना એટલે विल भी होगा अलैहिम उनके ऊपर उन पर और देम वकीला देयर डिफेंडर कारसाज. Here you are those who argue on their behalf in his worldly life, but who will argue with Allah for them on the day of resurrection, or who will them be their representative. हाँ तो ये है तुम लोगों की दुनिया में तुमने उनकी जमात की लेकिन अल्लाह ताला के सामने क़यामत के दिन उनकी जमात कौन करेगा और वो कौन है जो उनका वकील बनकर खड़ा हो सकता है. તમે લોકો દુનિયાના જીવનમાં તો તેમના તરફ ઝઘડો કરી લીધો પરંતુ કયામતના દિવસે કોણ તેમના માટે અલ્લાહથી ઝઘડો કરશે અથવા કોણ હશે તેમનું કામ બનાવનાર. 110 वमन एंड हुएवर वो जो कोई अमल करे सुवन इविल बराबर बुरा और यज़लिम जुल्म करे नफ्स वो अपनी न जान पर पछी फिर देन चुम्मा એટલે પછી यस्तगफिरुल्लाह बख्शिश मांगे अल्लाह से यजदिल्लाह हो ही विल फाइंड वो पाएगा अल्लाह को
गफूर रहीम, बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला, निहायत रहम करने वाला. And whoever does a wrong or wrongs himself, but the seeks forgiveness of Allah will find Allah forgiving and merciful. जो शख्स कोई बुराई करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह से इस्तगफार करे तो वो अल्लाह को बख्शने वाला, मेहरबानी करने वाला पाएगा. એ જે વ્યક્તિ બુરાઈ કરે તો પોતાની પર અત્યાચાર કરે પછી અલ્લાહથી માફી માંગે તો તે અલ્લાહની માફ કરનાર દયાળુ જોશે. છેલ્લી બે આયત જોઈ લે. વમન ઓર જો કોઈ યક્ષબો કમાએ ઇસ્મન बुराई गुनाह फ़इन्नमा यक्सिबु, बेशक ही अर्न इट, वो कमाता है उसे, अला नफ्स ही, अपने खिलाफ, अगेंस्ट हिज सोल. वकान अल्लाह, और अल्लाह है अलीमन, बहुत इल्म वाला, बहुत बड़ा हिकमत वाला. And whoever commit a sin only earns it against himself, and Allah is ever knowing and wise. जो गुनाह करता है उसका बोझ उसी पर है और अल्लाह बखूबी जानता है और पूरी हिकमत वाला है. અને જે વ્યક્તિ કોઈ ગુનાહ કરે છે તો તે પોતાની માટે જ કરે છે અને અલ્લાહ જાણવાવાળો તત્વદર્શી છે. છેલ્લી આયત જોઈ લે. વમન, વ એટલે આને અને મન એટલે તે કે જે હુ એવર યક્ષિબ અંશ કમાએ ખતિયાતન કોઈ ખતા, ઔ અથવા ઈસ્મન કોઈ ગુનાહ, સુમ્મા फिर ધ્યાન, યૌ में यर में वो इल्ज़ाम लगाए बे ही साथ ईट अथवा तो साथ उसके बरियन फकदह then surely पास ताकि मालम हिमसेल्फ, उसने उठाया बहुतानन व इस्मन और गुनाह एंड सीन मोबीना, खुल्लम खुल्ला. એટલે કે આ રીતે 1 થી 12 આયતોને આપણે શબ્દ અને આ આખી આયતનો તર્જમો જોયો, આ 12મી આયતનો આખી આયતનો તર્જમો જોઈ અને પછી આપણે આખી બંને રૂકોને એક સાથે કિરાત અને આખા રૂકોનો તર્જમો એક સાથે સાંભળશું. But whoever earns an offense or a sin and then blames it on the innocent person has taken upon himself a slender and manifest sin. और जो शख्स कोई गुनाह या खता करके किसी बेगुनाह के जिम्मे थोप दे उसने बड़ा बहुतान उठाया और खुला गुनाह किया. અને જે વ્યક્તિ કોઈ ભૂલ કે ગુનો કરે અને પછી તેનો આરોપ કોઈ નિર્દોષ પર નાખી દે તો તેને માટે મોટો આરોપ અને ખુલ્લો ગુનો પોતાની માથે લીધો છે. હવે આપણે આખે બંને રૂપોનો એક સાથે કિરાતનો તર્જમો જોઈને પછી આજના એપિસોડને આપણે વિરામ આપીશું. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کی قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے. یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ
أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو. پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہے. کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں. ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تمہیں تکلیف ہو یا بوجہ بارش کے یا بسبب بیمار ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو. یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو. یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو. اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں. یقیناً دغاباز گنہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے. وہ راتوں کے وقت جبکہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ہاں تو یہ ہو تم لوگ
کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا، اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔ ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما۔ اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور اللہ بخوبی جاننے والا اور پوری حکمت والا ہے۔ ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا۔ اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوپ دے اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا۔ આ રીતે સૂર્ય નિશાની 101 થી 112 સુધીની આયત, 2 રૂકુ ને તિલાવત અને દરેક આયત ટુ આયત તરજુમો પણ આપણે જોયો। અને આ સાથે હવે આપણે આજના એપિસોડને વિરામ આપીશું। અને દર વખતે હું કહું છું તેમ આપને અમારા એપિસોડને માહિતી મળતી રહે એવી જો ઈચ્છા હોય તો અમારી આ ચેનલને જરૂર સબસ્ક્રાઈબ કરશો, જેથી જ્યારે અમે આના ઉપર વિડીયો મૂકીએ તો આપને એનું નોટિફિકેશન મળતું રહે। આ સાથે આજના આ એપિસોડ આપણે વિરામ આપીશું। નેક્સ્ટ એપિસોડમાં ઇન્શાલ્લાહ ફરીથી મળીશું। ત્યાં સુધી રજા આપજો। અલ્લાહ હાફિઝ, ખુશ રહો, હિફાજત સાથે સલામતીથી આપને અને આપના કુટુંબીઓને સલામત રાખો।